السلام عليكم ورحمة الله. مارا مسلم وكرندما نجلر نكتا عنا كوني تسلم كوني دن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نيمبالي وجني ورندو ورباني مسلنا وجني كدا ورا دينغرا كبي وتي ministre dindani ga kamana surakano khawni dawlu makano qidi hatati masalangenga ewa aga sene tunkanyo kebe adire men kamma lemme ke to ngani tunkanyo gonkune ewa ado yambane kebe ga kamana masala sasa yamne kebe ga kam yambane kebe ga kamana imme sora ke khibarun konada ewa ola wara dingiranga yakambane kigeti komidi gidanya gare kebe igan kawani ga yani me ka aken kilunga sikiro hotanai yo kenga kamana nkora dangata me anta senada gidanya gare kya kamana kore ku ta gumanchukure no konada mogar ne kini dingiranga ewa agaraga sabdinge keno hondi kengeni teke aywa ganyiri ni ke ko ke kundwa aywa rini ara daranu ndo ho injubugi wure kadi no hado gode do lobo ado kenyalle ati gira nyagare keda kemmana ni meni gira nyagare keda amanan konada aywa nanti kenna koya nanti tata na ganara kana khankesu tina akerne aywa ati gira nyagare keni dema igan kawa hibe de berni gira nyagare kiti idangani ati ikegana hoho konada ngani tanti idiga muku terinkana yo ati ay kempe komi igana daga nunga eka hinu benu yini kane kenya chiki hinu nga nyana kundu kemballe wuri me idalla ya nga ka hilligarunga itina honne tomuta aywa ongondi komanse ira kana ida isay medu nan to ya ko hetene ka iga segenya lorita illengere maka aywa kemballe gira nyagare ketaranga ati hera no benugi no hondi hera no ku gabe nyani me indetu iga kona dangane alhala kebedi yoka ati dangane ti iwi ketfilla nyarande bedni yoka kesu ko mante gida nyagare ki qadon tenga te siri awamulla siri yoka antitu iga nkawa kona da mo be bawra arata gumanci mene kesu de beri ay wonni ke maketo ho ha mun ta gumancundi gida nyagare ki kanta mulla sune khana gida nyugo kekita yo gida ngare keti idangani ati adaga wati ngana kenye yo megara hera kutu ati kembere gida ngare keri kitempana mari ni monno kati gijimenga aywa ati kempalle ari talintali nandaga isogondi berenka manantina njogo ina honne tuma aywa ati sogo aywa komi butunte kegeni ido hammindo simonga me konkondi wutu yo ati konkongeri wutu ikega sevne dua ili ni igra nyagari kata uni imunga tahia ngamaga awaka mani yahi ati ga giri gira ngiri tahia kega kamani yahi ayagan jununga bakata ati wuyi maga adira munchendi kamun bangenga ati gira nyagari kega tunanti sere dua adi yagan junun chura adaga igande nyoko wutu adari ati nyige ige ewa ati gaige ke no ndi gida nyar ki akamani igandi ana ikitel lugoma ana lugoma ke mulina lira khende ay tallanya ini iwa hayni iwa igande ke tallanya gana ati ga hobu birambe ada min hon kariti kengeni ereze njinga ziderenze ereze keji asukarama ada kelli tini minindi iga duguta ayille ay meli ikitu nyankini khali ni ke mikitu nyanki ay wana susando hongto nani lekiten susana kempalle nat kolonji ko anu ngani timilingi ara kenye ko to na kempumbuya ay wa araga irani kurumbanu tananu bagani na kelli ya nantina kullondi ay wa kempalle atida ngani wakati mbaikine anini mo gonchirondi ndaga ken ni urollo ay wa atida ngani atingida atanna duro ko tangana daga ma khankane
kempalle agara daga mu ko benu ko ngana khenke aywa anan kerniya de yanna duro ko to anna ma khenke anga ma khenke aywa amuru hongini kebe anga kitana ya atinga wesi andanga ne tidiga mu be ma mungu kenga de ati kempallawu agawu aywa ati awi kidi kemme mama siringani ahinne ndiraga kempalle itarangani iti anda kan musindiga men ke nganga tanga wasindanga ni sidiga me ata igira ngara ke tidanga tinge nyingra ke igira ke be koni dangan nan kaso nanti idaga nan hetene me gelli gana me ngari suwe take be igitana ko tamma mungu sugu take wala idndo ken na igeti tamma mungu iwesi ndiga menga ati damugo ati nyagalin tenni keta e qortia idan kine sardinga ati garo sardingen no ndi tolongo dingra fasenga iri ni nonga alhala kebe di konan kaso ati gari imullinta ko hon karanga dakka banan tapinun kamma aywa ati urongi lu kidanga anjin ko siniani khati uyi akuwa uron tandi naatandi hanalli mahillandi ngarini masikandi ngarini kati kana namanga honne safajir nari kinye kati kilankero manga aywa ati selungun khasa iti ke khibare kene khibare har samiri ati kembirenga dulle nyilli rek na khati bawri iwi ya gonye makati fajri ngati ati kempalle igri itulungo kati kholle ke itinto kholle ke ida kholle ke hay gadi iri ni dakka banam poy kyan aywa ati da honne yigedi na honne mini ati ga kenta ho no gondi hanka mullun commencer kata iya ko commencer ga khotoni dangani aywa kembate ikhusanta mankange go mugo lato mandi ati karamancha komi ga kamanan tigo ina sokke igere ke mankange mugo no komete ko sagra wasu gilli ida ga idi kitu nyanki ni rakku nyanki itrinke katte ke mankange na tu hibe gene ati wuce ga kallata ila renga dakka bana ke mi awajan kamarini aywa tumbaru tammi wada battenga akanyi ma tumbaru kudo menaga tawago komi kaso ngena ki tamundon nagatonga awro so ngan kanne no gatini arbatash aywa ti awa khuruni kut awa ngelum kan kutu kudo menaga antino ko arbatash nguron kota ati maganyito honu wey maganyito honu deberin tendo kangenun do kummetanani wanguto kan ko wa akale kenun gebenyani yo kandumbe borke ate kondi menu tanano ani ado maganyito honu tanano ko kitabe gumengada akomo obei suguta wano ngani agemun tekegeni mobe aga suguta ke kono suguta lingai jakinden chabuda ngani serebe ganani angemu mogonungas ancance mogongasro aywa ati aga tintia asui igra mengerita asui aga munyi dakabana munyi ndi ati dangani ati meneka banen jigi iga sere doa ma konkom maketini ikitaba ati bawri anga mobe anga o anda wuyon tunya anya onyai ezan angra wuyon tunya nya unga kada tukata nanti tongundi wa kanu mfu mundengan chondo mende wati areke hake konida ati bawra wagilli khannana ntagumanche do akhanu hike battenga a wurungu eni da batten ana wurungu ya hunga da battenga ati kempalle ari jonko ikati tumbaru kwa ya ari keri jonko ikati tumbaru kwa ari ya ari menyagati katia ari ya ari menyagati ima ho hamude ari ya ari menyagati keken ko ngiri anga sebne himbe tumbaru ku isudaga iri da bane to atari katia gari katia ari kitum panamidi ida mekhandun chumbu ati kempalle atawi karanga aywa imasala aywa ida masala lumu gabe deberi akota wuro ito kengal haladi aywa ma ike me konta bura humma ati anya inya go serebe ga antini hay dunata nadi kwa antini hay dunata nadi kebe
wuce meni me igada battenga ikari ngiri tabane yo igeri ngiri mogobedi ngiri tabane ni kenga ya kala kunya ni kenga yo iga illa atti mantenchu ngallai dure ike ganyi gada simma mogobe allingi da kha irini awakenyi mega kama ati sugana nga jammu yogo sakka kunchara menwa ayille ikhannen kattati kenchuge khay ayille kalnen kattati kenga fi kenchuge khay ati tokono ngani maillan nga kenna ka pass ati kempa leida sere meiti ke wadagana ata kusanta iraga tikitenga ni hutu katia nantidanga tinchi iwa hoyo go konnida ata tinchi iwa hoyo go konnida aywa iwa wosiri danga ni tu wosi khanne goy ati kembirenga ada miswara mbugu meti aywa ada kairan kase kundu bagandi ada iran kase ke bagandi ada iran kase ke boy itamena na hoy jommena ko iran kase ke boy I jommena aywa yokusanta kemmiswara ni anoko kedi aywa ken natali harampere ga nogondi natali be ga nogondi natali kemi sina natali nyai sine ke natali ajogontenga meswara ke nogondi atigeri ngari ike megera ke jogo ngari ikawa burungani ati kempalle da wutu aywa ida laidu laga dangani ati dangani ti urosu inari bangenga inari masala atara ken laidu muri maga ida laidu ke kine nanti urosu gedi meka gari mida gari masala aywa ati bugu ngani dagi kandi nyagalinte nyagali bura maga igra nyagala ke jatina sugu be sugu imunguro kenga ati igari ikandi birambe inyagalinte ke yo ka yagari ke genya agara natali ke kinya birambe mesora ke kinya birambe ati dangana ati ke kundu be ke ti ko gona yagari nyanda debiri ati iko gona yagari wano kenyanda ke debiri iti adangani anda ken ko gona yagari to ati ta to ni nanti tikande nurul huda ata to ni kande noro yo kada khoti ma nanti na korosi siri yo ati kempalle iga tolongi ka ke igra nyagare kere megari dagare mengeri igari ni irini awasaka awakenkane yo ka kenko begeni asaka ta ka kenkontada ata gari ngeri agaraba sugilli ya ganjunu ngakamana mbuguta akenkendo wiya na meita ata gari ngeri arikatia awusanta igijimme ke sugu ni gijimme njumbu komi kanui kibari wanu kunkai kwa imenu maga na lehomna bizunki ni igijimme ke kwa aywa atikempa na tidangani atingida anya mere tikebe eska anda de beriba kingeni ngeta agaga nani heteneme annan chugu bawringira ngiri mobe nyagali ke maga awago agari mengiri atin kone atamagare kondare mengiri atikha nke mungude maketi sugunu bawri ke jogobe kundu haike kiyandin kaba nga sugunu biramba gara sogondi ni yendi ngeda hay telman kaga linginda maketi sugunu mungudo sugo ke manda ke diga hallenki le marga yimi ati igar ken ko igila nyagare keda ata gara wasu gille nan cigi adalla siki ama hoko kempalla ille ta hono khadi kesu ama hoko kempalle aya anjenu nguji yankana ata ille suguta ego sugu ne kembatteri suguta kedi komi kende pengeni ata ati suguta kedi ati serebe ga murunde nya de berni fetenga serebe ga mulla ando serenya nan pete bakame yo ati maga jo daga honne angan tamulla serebe gano serego anu ngani kengan kabarende kanken gamulla andam pete meya angan takamana hinun korosi ante tunan tanga kamana kebe de raga mama yekira wa hiyo kinyeni arganya na sababu wa anda kamanga hetene me na nyanga akamanni anjaran dana yi dunake nogondi angana nyanga na hinun pamu yo khanga maken korosi ndende bere anken urene anken na mulla andam pete meya yo ataka kendi mogosudi daga honne yo ati seretana no kubenu anga wurnu di battenga
aywa ina mulla wati yayi yoka kebe garan battenga aga mulla hankara medangani an pammi ganta kemma bawri an kilo ku korara kana na koinanti kenya na ken nogondi khanu yendan kencondo menda nyaaren pinkindi an ganta ka terinkene kati kebe mega mulla ga mulla hankara meda ay kagana romedi makalle gana ka hatame an kabarungan kota ma mogobe yoha an kembe ganta kammana ken krosi aywa ando soro tananu ku khandun cumbunde nyaga amarasana agan trompana yo ati maga jode honne ani ati bawri wakati ngana ibatten to kebe alegarun ninya kapebe fite nga halle atara ke suguta ko ara sugi khannen katut ke sugi ataka butay suguta ke birambe atin ngani atin gidari mpawatu neremme ati kairan kasibi haike atakininga atida kinai ati gidara meke kinai agada haike be gano gondi ama hoko ati kembrenga urongeri kinye kadi idaga wakati ngari kinye aywa igida nyagare keti dangani ati angana daga aywa kapesire na uko arna kisi nyanganda yo ayille tini danga kadi izan tinga gili suguta kebeko tahana nga amunge idan anna sagedi abanginga ya ati telmanki nyali maike kilon korara kada itan chagedi ata sage suguta kedi idangani kempalle idaga ati daga irini ya amneke awiduku ata garingire khade agraba sugille na lihana midi aywa itaw masala na nyige na mini masala lungu ndangi do menaka yo kitabu gumenyi mera konanti har kunyu gono gama hatampanci masala ngo ni dangi do menaka ito ko ne ma ille nga kerne ati ille nga kere ati da sugu ta ke sugu igani daga ida ka serne me ida sugu ta ke sugu ta ke go ni kanga nanti anken be sere tana khanuenga humu amma anga antato anga kebe de berni yo anna duro goto ti allai anna kamangana mengri anna khanuen chugen konada serebe khanuenga humu asunno mendi agan kawa kebe de berni ay sere khanue fuma sonno mendi me anteti gan kawa kebe de berni tana kem khibar kinyandi agaga kebe mulara ko sugutari makenta mana tudo khibaru kwa atigere ken chuguta sugu yagarin kurumba ke da sasa yagarin nyagan jinin kusanta bugu suguta go khano agara kenko kaga suguta ke da gawa kono nanti ke suguta ni qaduye haklanta khore go sugi hiyo go no ngani awason no mendi khawa kamana mugundi aga seberna kamma alhala mugammanchu kamma aywa na suge ko aywa magana kana kinye anyemeranga aywa ati kempalle ilu yagare ke sereme yagaru kurman cereme ilgi kande igaraga irini igida yagare ke wasaka aywa ima watauna imunga awawunu ima ke wawunu bawri gira yagare ke toyen kota kama ati garo birambe oui wala salama atigaro birambe irini ima wataunu igira yagare ke ay munga igira nyagare ke masa ima wuru dogira nyagare ke toyenga igaro birambe ima tira ngani ara diga muru ko ni dangani nan doya timini baneni igira nyagare ke tokko kundu aywa amasa igana meka mawrondo ki anda tirndini hibege ati igira nyagare ke gira atunanti kiani awsa yin kollan mutu ati dangane ati njira hore adin gida ati yalla ngetan na sugu takebe sugu andi sugu ba ati tadanga yogondi sugu ngiri sugu agara sugu take muguta awu agara ke sugu ta sugu aga sage agara ke sugu tande
aywa ati gida ngare kigere kemmu agawu kempalle agada sugu tatana sugu kadi gida ngare khay nanti seberi comme seberi enda hay mo ina njeberi seberi mo sire yoga amaketu hoho kitana agantati sondomme kebe aganta hoja tillagana kebe agan kawana debere ati kempalle habatu nere meketi danga tan daga wakati ngana kinya kadanga daga annasage ke suge gadi eti basin tedi ati daga wakati ngana kinya kadi daga ewa hinun dangi ko nan kaso hinun ga dangi ne alhala bedi ati birambe gira hanu nanti wa daga na ikra nya karke gira suge be sugu nanti na ken kako isage ken kadi ati gira ken ko yare ke ya ganjunun bugu kadi aga wunu aga ile sugu ta go sugu no nanti tigelli ken kama agananye agamaketi seberi kitana aywa hi kebe muguntenga anchondo mekedi hi khani khore kebe khibarenga magagan chondo mekedi alla ganta fars khibare ke sankini soron lagamuku izan ankara antaka seberi na kamaketa yo nanti sahare stana sunte ke bangenga kallem palle aywa ataka duguta ken chuguta idaga ikandi aywa irinyi igira nyagare ke awasaka khibarun tallankoto ima wata huna karanga aywa igaru qadima doya igara ngar ke gari tatu nanti yani ariya honni atirangan enchira ko de engida ati yalla ngada gande sugo ke sugo ba ati taranga yobonda sugo agara sugo ta ke mugo awu agara ke sugo ta ko asage asugo ta ke atagara ke mugo ata ko sabuyi itande kitenda khati ati kempalla sere do igida ngara ke ko ama sante ke khati aga sere do kenni awi ima karake aywa agaili sugutai go sugunu nanti ken sugutai nanti ora diga men mugu aywa obeti kebega kono dangane obeti do kembatenga yoka kempalle okara ata kempeke ato kara ati kempalle tani kunyi nenkinyande seresu gananya sababuwa nanya iki tintondini mei komi hibe gan kawi tintondini mei manya sababuwa ada kabandende beritana ikunyinden kende kenga ati kempalle igana daga ina kenko ya harkeda da keda nga hadi ya harun kurumba keda ewa ati uronga ro hadi idaga ko ila da kase irin ya hadi ya harke duku itawo hadi ige imini ko nan kaso iga hinunde masala ngadang dina kamabe ati ma illa nga kerna kadi ati gara khanu nan ciwa daga na igira nya gara ke gara sugo ke be koni daga ni igara ken ciuge sugo ati ya gara ke gara ke sugo ta muguta ya gara ke husanta khari agari maga simongotini aga wunu aga kinkini ata husanta ti daga na tinkuna tallai ati serebe gara ke sugo ko ta konan kenda ati serebe gere ke sugu ta konan kenda ati ke kamankara ati ke pallawo ata dangani ya hade ke dogiya ya nan kurma ka dogiya nan daga mudu gabe koni dangani ati mini khabanen ci ke kamanga tintankenga ke suga na kamaga tintankenga mini banen don nan do ken kamanna ita dangana ita yi ani kilen ta hondi ho on tikero ke suga na kamanna keni igira nyagare go ita habatu nere men ati yagare ke tira ngani tanda gare ko ti ke ganni ampai kibe kono ke sugana ganna ampa watu nere ire menye gencin ke gadan kanu mo ban kan kawana kanu kununga ati ke kamande akara deza ampa kibe kono tampa watu nere menye ni yalla gana ito nya gananya akara wasale tana kama kiri anyanda kiri arnan ka kiri atin kuna ta langan na koni nangani nan ti ampa watu nere menye gare go anu anda wa metu atin tun tolle mago me idang ni kiran na gelli ugra hing aga joppe ko ugra mengir ko tahnabe genji ngan kiran ngal amin ngal lempay xempene kenye bawra makken ko ni keda
ati ta daga ni ti ayi ti kemi habatu nere menye et puis anga kamana tagumanci su de beri gelle sinyan koro kedo sappe kedo henu kuswa atin kenti wuretu ke anyi kamana su wure konin keda ngani kenyan cigin gare ni ati kenyan din to a hullo kusuko mantende ati angira ngiri nkeda nke tolle ma hunga dangi nkeda naga magare kini lenkia ati janka Allah gara sababunya anda ke ngira nyagare ati eskara tunanti khibare nkeda naga ba ay o khibaru nkeda ken khibare ngamedi ba eske angira nyagare kere kentuba ati ta danga yo nda khibare mo gon kona dangani ati vraiment anda golli bure de bere ha anda ya ganne ke anda akhusa humbuno di bawri akilen ta gonten na anke nyakama nan tan na nyangi da kine arawani ni soron ni menu aklen ngadi yamulana yari ka danken no khoke soron ga tunan ta gamulla mo be sele suma ga muru gadi yo aga karan le min na to tunan kara na ni sele ma kere akallen chababu asate nyankini ma akallen chababu ba girdan kenyai atikin palle ala keti dangani tinan gri karama inda ga numpai ikampa ikangale hala bedi kibare be ganu anda ga numpai atikin bateri ke mi garba su gilli e waterne daga na ije antini ngurwa iga tinto ikanga irini aywa mankange ngati karanjo itirndi mbiti mene khabari mire iti agra nyagare kiani aywa tira Kenya ahurenyi saka ati garo kan gondi ima gari ngiri batemeri ima gari langa ati bawri iya nya sababu wa igiri gira nyagare ngiri ati iya nya sababu wa igiri gira nyagare ngiri adi langa ati kimpalle i habari aywa ida yagare ke mgonchurondi nandaga kinyandi igada kinyandi aywa igada kinyandi dingira be ira beto sikinyano kempalle isage kati kanga ati kenni sunon to hore igeri ati imari katia ati dangani timeri banen dangi ido igida nyagare kenaga ma asondo menga kerna no gondi ahren kancenge nga kerna no an gondi akusan takara tida meni bane deberi aga sababu na ahren kancenge ki karana gondi aywa aga nyara ngani kallen sababu ati bawde hakkat su tike watirndi menini paska kamana khuma mogobe antai gene ina tirni ne mandi bane ne atama ho ko ni dangani ira ga tunnante ibe bane ge atadan ken kana me kam mawrundo kiye ngamburu nam maga annin to agullede angira kebe nyingi maga kala atiti maranga emma mahonye ngai laga ken konan dangan atima tiranga na tikempe to ngokel lantanya naw ngegera ngiri mo be hiya nyingi aganya sababu wa ahiran kancen ke ga kere anondi kenyan ciga ga kara yoka ambara akonin dangania yo to ho ni we akenya madunga kono yo ataka ngantu akullo ne atageni kalla ci kenyi abangeke inyinunga watari ya nguni agri ya nguni tatin dangani atimpa ba hore yakke ati alla gannalle me kenya na herai bakim porenga yoka ati ken taraga nati honga agara kebe nyania tigira nyo kigira hebe nyania tarakem ti ima hakem ko ni nan tigira nyagare keti ma da ati kigira nyagare ke igira nyagare ke anti ima dan ima hadiga me ko ni da tigira nyagare ke ni kala tigira nyagare ke ni kala ewa ta igara bangi ngari ya munya tidangani ewa ti ire meke agadi yiki ewa ihorenga anya sababu wa komi kebe hiya sababun na ayai yoga ike ken ko dinta tambura ganai agara kebe nyangiya inta tambur lagana inta ken tambur lagani yo bawri atwa gunna ledo koni kanya sababu koni ari ke bagande ke duna ke be ganyemene inda ga katti tun ka bannanga lahara no ko ke be gani no kunga ewa nonga ntanyemene dige ke gon koninya nya anyi ike maka ken ne khairi ne yo ha sababu ni ay bawri inta duna di parce que duna ga nanya wonya nyemene duna ga nanya wonya nyemene aywa nanti
igara mengri ina kediga me kinyandiya aywa atagari kenko ito iwa tirni ni iti meni banani deberi atama dumina hoko ni dangani ati kempalla munye aga munye ayille tini danga hade mpaba khore yakai ati allem mekke ganari kenni ngidake aga daga na kusu urosu aga daga na dingrabe ta gana ni daga na ngani khadi ti kudiga muhilli annati aga na daga aga na ni bakkan wana na kudiga muhilli ko ana kudiga muhilli ko ati ya daga meke gen kebe ewa nantina laydum bagandi ti yarenga ti kencire nyande na ya laydum bagandi ti yarenga ti ho hon talingi kenga yo serebe ga jambay nya de berni ti ho hon tanger nya kenga yon tinan tikini hinne ay nangiri ke bangenga na hinne ani ke nangiri bangenga iga hinne ne igira nyugo ke ibranta hondo ikallen judi iwa kalla yo hari kara halle ina khair bana murna dangani ati kempalle ati mati igra nyagare keda hoyo go kimia ara hiyo go kimia nan kuni dangani nanti timma ka kempo saga ndikati ke magari ngiri wakati iga kharini watana ke mpo kimia aywa ati magari ken koni dangani iti maranga makoinga ati mama dungi ila heran chunya boita na ko hiwe gen haraga makoya ati mama dungi mara muslima okuranda ma ujina urona urubana khisan ona sigere Allah kana hanu tatana mogere min masala wala ko telle aro terinke sri assalamu alaikum wa rahmatullah mara muslima okuranda ma ujina urona urubane khibarenga ogonyo ba sige dingra kebe oti yambane nga kamana imronko tungani kunku neda yambane ke metonni azizia ala tonni azizia yo agira nyaare ke kebega kara ken tonni azizatu akeni metonni aziz yo khomona tonni ko ke dibane comme ça na diga men ko ngen non inshallah aywa aziz ga kamani imronko tungani kunku neda aywa nanti yagarin kurumbake kengati indaga ikandi bawdo senegal ke suge ko akamankara idaga irinya kara ima dogiya siringali e kempalle idi haba ida dosoro ida kinyandi wa akinyem palle ida beto sikinya yo kempalle gasage nalli wa ima ari tirindi na diga gabi ko maga ko no diga mendi nanti aywa ada khibare gokkoni da yo khati igana yi kenkiniya yo ma wakati kebe agani ngari iga kharimi moy ganta yi makabirambe ina khibare ke koni da aywa idi ma nyaga mosudi katakula ngani imara ga ken koni da yo kha imama dungi aga diga meke koni da yo ati kempalle urongaro khadi aywa itolongo yagarum kurumba ke bangenga iga tolongo yagarum kurumba ke bangenga aywa agari ngiri khadi agaraba sugilli na likatia aywa nampana midi o kempalle aywa ari tirindi tiga daga irimi khibar ndi kammo aywa itala ngani iga daga tumutumu idini akara ati yagarne ke tida ngani ati anna togoni nanti anke nyanda kiri bawri an kanu nyampu masondo mendi anteti ga konan na mobe yo ada hayra su de katta ko danga laga tunu kamma kata tunu aywa akallen sababun nanye yo ati yari keti gannatu nanti ado serewa metu sakata gina nyagare gentinga ikeda me tintono me yo ati to ko nunye igeke mungudo gira nyagare ke khibare nga bawri iga nyagale be sasa kondo ari mungundi do kenga aywa khagira nyagare ke kinge hakatsu ana limne ke tirnde de berni gira nyagare ke azizatu ati ke kono ana keride yanda keri yo kha adaga halle keta menen de berni keta
aywa ama ga diga mu ben konada abugo ci diga mu ko mo nga ala diga mu ko sakan dada aywa nanti ada sugu tay go gako nanti imana ken kinyandiya sadaka kalla kenya gari nanti homis laidun timmande tikelli nganyane ka jambe kenni hoy agamanya aywa atindi kenya ko nanti kallem ko ni sababu agrani yonke ko ni to akon ganye de koni to alle ma o me dangini kedan na ati bawran kem bayde ati har salimna ko ngamma lemine nyananga oku yagaru hera anto ku yagaru hera nontu yo ati kha angira nyaare ke ganya ga biranta wonde anyande mana higabe bawdun kenyi kamana hera no yakutu tagu manchundi sereme nyamma ga konanda ya angira nyaare ke halle idan angira nyaare ke gakara kona no ngata garni hinu nyugunu explican kenda yo ati kha ngadi ngambane konanda anna duro goto ando serema masala yarin ka sakati yarin kara manya sere hore amma nya sere lemine si hannan tukunne khay ati nangongo de annan kilon to de kenya ati bawri yarum pera yari ke hay kam na ken konada ati yarum pera hera ngabe nga yare ma de anyi mena jatel de ngiga kam mana kube ni de beranda an kala ni ken tunu kam mo kagra ho konanda an gida expliquing dangani aywa asuni ngida khanu mo be ad kunya konanda ya gakara yon khoni wakananda kangir konana mo be andu cross annandu cross atikem palle hamminta wuti igida yara ke kallenga ati hari ganna tusa iganna tu den cinemi kine ke yo khayaren pa ya bono na hinun to gano gondi ama bangandi sereda yo aken ka hallega anke lami tintenin ke yo ati kem palle hari ke tidangani ti yo khibare go muruna magana duro ko tana kende berida azize hayke kono ti yarum kurba kari ken konida iti kenni menia atira ngani tina duro goto ina daga igira ngar ke khabrun koya igana daga koya aywa iwasu gutay go sana naro akhabura ke imenga aywa tagar ken ko itaranga inshallah Allah gana kanu ko mene ina daga do ya tiu ya banginga ya tu chesu ya ne ke itirndini ti haranganna akhbarin konida hakatso aken konida haranganna akhbarin konida ya ti ken palle itaranga ni ina digampana konada nanti agar suguta legere ko benu ko ammi jabe nanti aywa na laydun timmandi kencire nyani ka jambe ni hoy amanya aywa ati kencire yakara ke mi jabe ata mi jabe aywa ike gadi wara honne ima ga diga meke kone aywa ito ko nunya ma illa ngakarne ata giri ada khalsum bote go wutu khalsinga no onde kengani dinar nga kan khalsike ati dangani nanti ka aywa giron daga kita angeti anga khabram ko ini ati giriri mo onchrondi idaga dome ati kinyen palle ni mitro kilendi ati dangani ti ha kalsum ni wutu na kusada khani ana ngani arna ne wan kinyande aywa ati daga tekeke adon ka miskine subana gemu awasara khani go kinne awasara gon kinne iru dege kigame may garni kinye khabranga aywa kenni ni al kalsum ni chu sadaqi boto lemmen duron to ma kengen portumane ati ga kinyen do ngira biga khabran ko ya gira khabran ngiri dara do sidi khabra ke kam maga wunu awo akota wo yote e kem palle ada marto go bagandi marto konkonde o ada ho bagandi aywa ado wala halle maygo aywa na tonto khabra ke na sahande gora kamma sahande kemi agar sugutano benura kamma aywa khom serengana kara na higo khanwen to anchondom benna gama kete bangene ara suga kenya kunyai yona ko nanti kemi sere akhasere be khabra gene ke sere igoni aywa akara khonina hammin to gano gondi yo ka amaga nya sere aga nya fesere ndanai yo après doa sugu ko ara sugu ta lingi kono ma e kempalle ada doa sugu ta ke legrenya nan doa ya gare kidangani aywa ati kempalle ga dugo takeda isage katikanga ya gare ke kanga
aywa kempalle ke kan khani wa daga na linga ikando ya garake kan naga aywa igana daga hakasu ani dorono dorondi mo sire awati daga nanti antangira nya garake da kan ci wuta lagare ko ina sagede awakafi ni khibare ke siringani wati to ken daga na liya kita masine gatimmi no ya garake wa ken modi daga na linga wati sine gatimmi kotai ili ka ken wande yimme kandi yanki na lojo hondi ni mo rondi na iran da kabana no yugo rondi aywa na jiego mini aywa na skolom timel ledwa yo atiger jibe mini aywa jike ni jilinga nyai kempalle ida honne tuma yo ille jimini majike gi mandandini ni isule ndi kwa ko dolo minana ngana sule yo ati ko sabu nan ci wada gara ya hareke bangi nga khali ga daga na menyi no khobe hakatsu yo isulante ke isukurante ke kan ta du ala siringani iri klubo yo goita ke ko sabu ga na loken klubo no gonde na nya imati ni kan kawa bo na klubo be ati ga kentara do gon taydo ya ran khasi go gemu ya ran khasi ke wuro nyani ya ran khasi ke da gemu aywa abane waterne buzinga maka sondolinga maka mamonyo aka kille ngora mpayni te ko mo wati no toros mo na wakati ke toros mu kundun tedi akiti bane mi kitabe ngama kitabe ke abusunte ay ko letra kwa sa letra go amaka abusunte aywa ido ya garaki ga gemu aywa ya garaki awun suguta yi wano ngani awa suguta ke sugun ya garan kase ke kawa suguta go sugun aywa ida ga gemu keta ya garan kase ke ari kunyi ati dangana tillemme ati eska anken karangun tenni ba ita dangani yogo wallati gana ido honne khara ata dangana ati en tampa ko toran na kelle tara hay dangani kewe gana gondi anna akoninda atara kiniya ida raga ida letra ke muni idi khara yo letra ke adiga munga jopeneti kebe aywa kunyin dondo mama ndun diga mun dangem palle ati ke letra wa gilli sere kebe aga daga hama me akhbarin ga sanka kamaga aga ga mulla khanu ni mimeli yo aga tuwa gonna ledi nanti akisinte nyani tora sunte aywa ati gere ken kharano khobita ati gare ke usan nyagali adu dangani ati lemme ti hamme ko tebe ganin kamma anda hobugum pammin ati alla ganna anka hamminun jarana ati alla ganna anka hamminun jarana lemme ati ken pallara kitabe kiraga agara kitabe kiraga adaga ken batiri busindi kiraga tanjindi raga ewa komi imman nante ke gani busindi raga ira dingira go korosi ewa itanjino ngani iga giri ewa tanji ke imme maka paski imman nante nyani idi ira muku yogo no sendi meru ati ken palle iga giri ga mulla indaga keta ille yaran kasake ngal nagade ayille katiya agari atari kitullaga ati dangani ati nyimmanke te arna brekera allemna gondi arna brekello allemna gondi ati yalla anta an chukulana ba anna libin batenga ba nanda on daga dome o kandi anna sigi gallaki ngata ati bawrin ke gati kanga an lille menyani nonga le nyare nda kille nyare ke dangani nanti anyanda letra ke kharinda ngani yo kalle nyare ke amaseringa anna durugoto nda nyaga ti Allah nke man dangri nda nyaga an kana durugoto anna mi nyaga ndeke kuma anna lidi mbattenga annin tongun tagundi e wa tagir ken ko itaranga yo iti meni khibare ni letra ke ko ni letra gume ken ko ati dangana ati letra gume ken ni ire menyi e wa ire meke adaga safarranyi jagundana nyane daga safarranyi nan daga tere gunnendi waga daga ada wucilatinya sino tammimi haqqe on ta khibaretu okukunda simana ntakara yo on kenya no gondi tanga senne himbe kelle tra ko santari katuri on kenya no gondi ta letra ko santari katuri oku kharangun to hiti yo ko mi wuro nyani nyagali bura ko maga ngikendi
nto hungutu na qurandi hungutu do batenga mindo sere wage mana letra ke kharinda ndan ken kangi mo anda letra ke kharinda idan anga letra ke kharinda ngara ngira mo on lemme ke lemme ke masakhiya nan ci xomi letra ke gidi grani go nya bangenga bawri ara gida nya ke ada atara gida ko ke hammi nya ga buru atara gida ko ke hammi nya ga buru ngani aywa urondo kiya wunwata yo amasakhiya atiya gelli to ngonya garan fukinda kama na le kama nyimena ci yobo ito ngonya ni kide khara agiri agida ko nya bange atanga na magaro har kanyi men gonde magaro de sigi galla kiyaita ewa iridonga anda naka anna sigi galla kiyaita har ga mamengeri anandi gan kan ko nguta anna tibarukum gon konada ati bawri silami pasangira ngere mo be silami nyalanga ewa silami kagana higote gonyon to bakime silami kama ma Allah gari higote gonyon to bakaka kama bawri farenga kono sallallahu alaihi wasallam yaran kasita diga me hakiswa dem aziz ga kono yaran kasita farenti kisero ne maga serebe gana higote gonyon to bakasire kama na sere de ma higote ga wuri gindi bakka kama gelle duna hinuma ti Allah wa hinun koton kanyon to no bakkan kama higoto be ga kinyine matanyere do hillo me haqqi galilla gara higotonga yo atinkiri rambatin ngado kinyi anna duro goto anna megen duro ngara sagane atagir kem ko da iti abbas intero daga domi ati yaran kasimori kane iki wada halle itere honne anga serne hinye iri kinye gallakhenga yo ka gallakiki megen bahi nyane bahi kini bahi dumme nye megen bahi ewa atiga kinye ikesigi yaran kaseke akusanta qari asehe na sere gangu ati magre khanne be ko inta khanne ketu ati kiga sedmi himbe ita ewa yaganne go santari yaganne ke garini awajjan kamarini ewa yaganne ke gari ngiri asehe ti sehe moyi asehe mo ki talingilinge ati tungu tima dumuna sehe mo mu hadi sehe be sere mo ngal linga ke yaganne ka sehe mo ati yaganne go santiti yagan kasekeda timma ke to lingenne atimma atanti ke yogambani anda letra ke khara atati dangani iyobo yagar kaseketi dem mikrati yobo ke anda khara et puis yagar keri kitempu to katiyati letra ke comme letra ke wa maka na nyak ya letra ke kimia quoi yo atido yagar kasi yagar kero menaka ay barabe ke ida do menaka barake gille tisri ewa agri kitem futu katia nan to bina kitabe kiraga letra kiraga yokom baralle maneki be gida naka igina to sikki batte keri akite ken ka kinyemiya ike ko santa du tintende honne kayita no ki battende de ila du tintende honne na imme ke haqqendo ikunke ke haqqe kumbani allo ike ga senni himbe yaran kasengi halle tadi imen tarike hallende komi yaran kasekeri imen tukai ke hallenga wa kendi ni ikite ke wa bahe no khunga agari yaran ngari kitten nim imme ke tari im hallenga ayari nyon to ko ni imme ke tari hallenga ni galli daga na ko mangana siki galla ngana du jimindi mako katte hoy ati yaran kaseke osanti igalli rono ikiga serne himbe yi wakkan na kanende ikiga serne himbe yi wakkan na kanende bolonge nyani aywa ho majo yaran kaseke ay jobra ko ngani tanti no kamme mete nyakenya no kamme ngana diresa sa kon hogulle kebe gatimi paraw kenje kege mo bede ati yaran kaseke ni ke nyonto ikena lo kan nondi aru yaran kaseke na duni kan nondi nan kusanta hogulle nyana holla khencho ati ho ma kusi kasi hunenga jobra ko sabura atara holla khencho ora holla khenchoya ikiya bolongen nondi do iro ibolongen nondi kiranta bakka do mar muslim ro kurendamma ujina urondo urubane masalan kai ona sigere alla gana kan inshallah tatana ona rabbi masalan la kutende aro trinke isri wassalamu alaikum wa rahmatullah